Let's go inside. And this is our room. This is air condition. Air condition. Oh. Oh my God, makita pala ako dyan pag mag-shower ako. Ano yan, di? Thank you so much. Thank you, Ons, Dede. Ini di ang sugoy kiri risotto de. Ipay restaurant de. Oh. Shopping mo aro de, market ipay aro de. Oh my God, I love it. Mite, mami daddy shower to kimira ri chow. Halaka. Ne. Mm. It's a big bed. Ooh. Honeymoon, honeymoon. Hi, daddy. Oh, ito mati di ay. Ito mati daw. Gigutom na si mami. Una kasi tadi mo. Ang daddy. Pakis di ba? And mommy's things. Mami no ni mutsu daddy kuko irite. Mami kuko no tokoro. Oh, mami, ano? As usual. As usual. Ato di na. Kaya kiniguhang kabiro nakasita. Oh. Okay, let's go inside. Ay, ito lang pala ang ano nila. Tapos dyan ang shower. Wala para silang bathtub, shower lang. Dyan, tapos yung bed. Ganun lang pala. Kasi avatar eh. So, avatar talaga. Avatar kami dito, yeah. We are avatar. Pero nagustuhan ko talaga, daming tindahan sa labas, maraming spa. Ay, ang daddy. Makita ti ka diha di pag magligo-ligo ka di makita na ko imong sexy body di. Mabusuhan jud tikaw di. Okay, bye.